الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو على منابع فنك فموني أديا أبي كري فناتك كري موي علي ألاجا wa kodon masado aka ko bela jeni konona la ka kisi ni nema ni ka kala ka chidemba ka na ka so dunga wana ka sahaba sanmo chidemba mu yi kan tama ka kuma aka una ko angantelia bara nyuma on kalife yani fitna ka wuli mu'mina do amni bara nyuma on kalice ame kisi nema jide ya na ka so dunga wana ka sahaba sanmo ani mama mana tugola ni bara man kele fo wata sali ke ama jodunga amara dilara kan soro bara man kele uchela la halaya mumbe ala ne docteur Tungara temena akan sisa no be tali ke kafo eji balla kenama mawma munu yake o yake no ka jate ye o yere bulo akaka anga bisigi anyumanta ka nyesi oma bisigiya ɲuman tali ka ɲɛsin o ma o ye fɛn mun fɔ a la m'o lamɛn tiɲɛ don lahalaya don mun n'a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ k'a fɔ silamɛw o bɛ fɛ ka taa hiji kɛ Alahu Taala ka so la maaw labɛnnen don hali n'a fɔra ko saya de bɛ an ka taa an ka sa Ala ko sira kan o ye wulikajɔw caman kɛ dɔw sɔnna ka coronavirus yɛrɛ vaccin kɛ a dɔ la ni tun y'o to yɛrɛ ma ko a ye taa kɛ o tɛ sɔn ka taa kɛ nka bɛɛ kɛ kun ye duman ye Ala ka so o zurali Ala ka so magɛni kira ka misiri k'o lasɔrɔ ka taa arafa kɛnɛw kan o bɛɛ nata o de y'a to o sɔnna o bɛɛ kɛli ma laban na kibaruya nana da ka jɛya bɛɛ ye k'a fɔ k'a tɛ ka kɛ minnu y'a fɔ o ye mun fɔ a la an b'o minɛ o de ma o ye duman ye o y'a jira k'a fɔ ko olu ye nin kɛ walasa ka alisilamɛw la kanda diɲɛ fan bɛɛ la ani o yɛrɛ ka jamana fana k'u ka jamanadenw la kanda ka bɔ bana in tɔɔrɔ ma nin de ye o ka fɔta ye n'o ye nin fɔ Alahu Taala de bɛ ko dogolenw dɔn an t'an yɛrɛ sɛgɛn ni dɔ wɛrɛ ye tuguni dusulako tɛ nka Ala ko don olu ka kɛwale mana kɛ cogo o cogo la se ye Alahu Taala de ta ye ni Ala ko k'a fɔ mun tɛ kɛ san mun na hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'an k'o kɛ o tɛ ka kɛ n'Ala ko fana ko mun bɛ kɛ san mun na hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'o tɛ kɛ o bɛ kɛ de donc an b'a bila o minɛ de kɔnɔna la ni latigɛra ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ kɛ nin cogo la o la fɛn mun bɛ ɲini an fɛ o de ye fɔlɔ an ka jɛn Alahu Taala ka latigɛ ye ka jɛn Alahu Taala ka latigɛ ye ka d'a kan Alakira ka kumakanw nana o la sallallahu alaihi wasallam Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko Ala ye fɛn fɔlɔ mun dɔ kɛla kalamu de Ala k'a ma ko a ka sɛbɛnni kan ko n bɛ mun sɛbɛn a ko fɛn o fɛn mun bɛna kɛ fo ka taa se alikiyama jɔli ma k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ko kalamu ye o bɛɛ sɛbɛn ni Alahu Taala ka yamaru ye o la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun sala k'i to fɛn wɛrɛ kan mun tɛ nin ye k'i t'ale Alakira dɔ ye o kɔrɔ ye k'a dɛŋaniya k'a fɔ fɛn bɛɛ sɛbɛnlen don Ala bolo ka ban wa fɛn bɛɛ bɛ boli Alahu Taala ka latigɛ kulun de kɔnɔ ne maa mun sala k'a sɔrɔ i bɛ fɛn wɛrɛ kan mun tɛ nin ye k'i n'ale Alakira tɛ sira kelen kan o la an dun bɛ kira ko de la madama n'an bɛ Alakira de nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam an ka Alakira nɔ tuguya an ka Alakira kɔ tuguya ani an kɛli Alakira nɔfɛ o bɛ sabati ni fɛn mun ye kira y'an bila yɔrɔ min na an ka bila ye k'a fɔ ko Alahu Taala tilara ko bɛɛ lajɛlen na donc ka jɛn Alahu Taala ka latigɛ ye o cogoya kelen fana la a bɛ ɲini an fɛ an ka sara jigiya Ala yɔrɔ n'an ŋɛniya o sababu ye o kɔrɔ ye duman ye e tun ye ŋɛniya siri hiji kɛli kama nka a balila salon i m'a sara sɔrɔ ɲinan fana i m'a sara sɔrɔ i dun ye wari sara ka ban i ka salon ŋɛniya Ala b'i sara a la i ka ɲinan fana ŋɛniya Ala b'i sara a la ni Ala y'a latigɛ k'a fɔ ko a nɔgɔyala san nataw la n'i taara hiji kɛ fana Ala b'i sara o fana la o kɔrɔ de ye k'a fɔ an kana jigiya ko nin ye tɔɔrɔ ye an ma nka nin ye hɛrɛ de y'an ma la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum aw kana jigiya ko tɔɔrɔ d'aw ma dɛ nka hɛrɛ d'aw ma ka d'a kan Ala y'aw sara salon ŋɛniya la
ñina ŋaniye fana labaw sarala n'a nɔgɔyala aw ye san o san n'a y'a kɛ fana ala bɛ tila k'o baraji d'aw ma alakira ka kumakanw b'o la sallallahu alaihi wasallam hadisa kursi kɔnɔna la ko Alahu taala ko ne jɔn hamina ni baara ɲuman kɛli ye n'a ma se k'a kɛ ko ka baara ɲuman baraji sɛbɛn a ye o cogoya kelen na alakira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ne maa min y'i da sufɛ i datɔ la i ye ŋaniya siri k'a fɔ ko n bɛna wuli ka nafila seli ala ye nka sunɔgɔ y'i kɛ n ye i ma se ka wuli ka ŋaniya in bɔ a sira fɛ ko i ye ŋaniya mun siri ko Alahu taala b'a sɛbɛn k'a fɔ ko i ye su jɔ o kɔrɔ ye nafila seli baraji ala b'o d'i ma i ye sunɔgɔ mun kɛ k'o ye saraka ye Alahu taala ye saraka mun d'i ma ka d'a kan i seko t'a la an b'a jigiya fana k'a fɔ maa minnu tun ye heji ŋaniya heji ŋaniya baraji o b'o ye kelen dɛsɛ mun n'o y'a to ma taa o ye Alahu taala ka saraka bɔ ye k'a kɛ o ye o kɔrɔ ye jumɛn n'i tun t'a la heji la i bɛna sɛgɛn mun kɛ i bɛna nafolo minnu don a la o bɛɛ balili ma ka tila k'a baraji d'i ma nka a baraji dili ala ka fɔ seereya de ye o tɛ heji bin ka bɔ i ka sariya la n'i y'a masɔrɔ kuma o kuma i bɛ se ka heji kɛ n'i fatula o bɛ taa heji k'i tɔgɔ la o cogoya kelen fana la ne bana y'i dɛsɛ k'a to heji nana nɔgɔya waati min na e ma se ka taa o fana la mɔgɔ bɛ taa k'i tɔgɔ la donc baraji caman sɔrɔla heji yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ ni Alahu taala ka diɲɛ ye kɔrɔ ye k'a fɔ pɛridi t'a kɔnɔna la o cogoya kelen na ne maa mun fatura ala tun tɛ ɲininka lahara dɔn na ko munna i ma taa heji la ɲina walima taa heji la salon ala tɛ ɲininka o la ka d'a kan Alahu taala y'a kɛ cogoya min na ala b'o dɔn donc ni mun filɛ nin an kana dimi foyi la pɛridi t'a la a mana kɛ cogo o cogo mun na hɛrɛ camanba b'a kɔnɔ n bɛ mun fɔ k'a da o kan o de ye maaw ka ko faamu ni hakili ye heji labɛnbagaw o ka ko nɔgɔya ka ɲɛsin o ma heji labɛnbagaw o k'o hinɛ minɛ heji labɛnbagaw o k'o la faamuya faamuko ɲuman na n'a fɔra ko heji labɛnbagaw an fɛ yan Mali kɔnɔ a kan bɛ gouvernement ma a kan bɛ agence ma a ka kan mɔgɔw k'o faamu an ka kan ka agence ko hinɛ minɛ de munna olu ka cɛkɛdaw n'i y'a lajɛ hali ni fɛn bɛ sɔrɔ a la sira wɛrɛ kan mun b'o sɔrɔ o man ca wa hali mun bɛ fɛn sɔrɔ a la sira wɛrɛ kan a ka fɛn sɔrɔ sira n'i y'a ci k'a da 100 sara da la i b'a sɔrɔ 80 wali ka caya ni o ye o bɛɛ ye heji ni umra de a yɛrɛ dabɔra o de kama o agence ninnu t'an kɛlɛ ɲɔgɔn ye o agence ninnu an faden ɲɔgɔn tɛ an jugu tɛ nka an dɛmɛbagaw don i sera ka da maa minnu na ka taa i ka silamɛya jɔsen kelen kalifa o tigi la ni ko nana don o tigi ka ko la mun y'a dɛsɛ a kɛli la n'a se tɛ i man ka dɛsɛ k'o faamuya dɛ i n'o kan ka ɲɔgɔn faamu e de kan ka hinɛ minɛ ka d'a kan olu ka sɔrɔ datugu la i n'a fɔ ka baraji sɔrɔ datugu la cogoya min na e min bɛ ka taa heji la e ka sɔrɔ da o t'a la n'i ka baraji sɔrɔ sira de b'a la nka olu ka sira fila bɛɛ de datugu la baraji sɔrɔ sira datugu la sɔrɔ da datugu la o bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n'o y'o ka cɛkɛdaw ye o b'a sara de a sara bɛ bɔ ninnu de la baarakɛla minnu b'o bolo o b'o fana sara de o fana bɛ bɔ ninnu de la o bɛ wulikajɔ minnu fana kɛ taa ka segiw la ani hali telefɔni ciw la a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ nin wari ninnu de la wari min bɛ di heji kama donc a ka kan an k'o ko faamuya ni hakili ye an ka ɲɔgɔn faamuya a la kɛlɛ kana bɔ a la wɔyɔ kana bɔ a la an ka jigiya ɲuman ta ka ɲɛsin heji labɛnbagaw ma k'a fɔ o ma digan foyi tigɛ k'an bi a kɔnɔ an ka jigiya ɲuman ka ɲɛsin o ma k'a fɔ o tɛ fɛ ka janfa foyi kɛ an ka jigiya ɲuman ta k'a ɲɛsin o ma k'a fɔ namaratɔw tɛ o tɛ n'an ka wari namara ka d'a kan an ye wari minnu d'o ma an y'a d'o ma danaya de kɔnɔ danaya in bɛ yen a ka kan an ka hakili t'o la o la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw dusu bɛ bɔ k'o bɛ ko ɲu agence tigiw kun aw de y'an bila ka corona kɛ dɛ aw de y'an bila ka nin kɛ aw de y'an bila ka nin kɛ aw b'a responsabilité o ko tɛ o olu ne bɛɛ ka kan ko in na yamaru bɔla yɔrɔ min na k'a fɔ a tɛ kɛ olu sago tɛ o yɔrɔ ko la i n'a fɔ e sago t'a la cogoya min na mɔgɔ si sago tɛ k'a fɔ
iga baraji sorosra ni ga dahirime sorosra ko ka datugu ka soro isi bala o te mo sago yi donc la ka kan ko infamia kanye waru munun dila heji kunkoro ika nga jen hake mun ko to bolo ibo jatemene o doke de eji labe na o doke kele o chugo ya kile fanala iga beto o bolo eji kunkoro o cheka yin katama beka nga akaka mo ka sigini fendo yi nala ya no ko sanwere ko heji benake wari mun dila kabiri saluna sin ko ga eji ke nay wari tsega sanwere eji ke san sabade kada ka musaka be geleyadi siga foi tala ni yoro ina nga klito ni yoro ina donc la kaka an ay agenti tugu demedi akaka an ay ji laben bago demedi hal na ma fen soro ka ke an do ke wi ala ko boni boda ni ma fi kada ka geleya chama nanoka ka sankilen beke baramake sanfla baramake geleya chama babena donc an na laje don ko en war mun doma o drondo nga o danaya mu yanke ka wari ndoma o danaya ba to ne degun na mu wa degun do o de kama kaka nga do ke oyi eji laben bawo ala ko deme ala ko sutara ala ka boda nyi mun doma danaya mun dalawka ala ko ka danaya o menenfa maw kan na fulo mun kalfa lawla ala kan na fulo nun tanga obulu ala ko la kariya ko la kariya ko la wasani sirawerawi mun tege ne eji don ka wari wala jidon ka famu kany ala kara kuma kan dobe sallallahu alaihi wasallam ako rahimallahu rajulan sahalan ila ba qala ma hinana chela chemu be na ka ko kan no mam na fere ke mawma na be fere ke mawma kan no wa samhan idha ishtara akan no na be sani ke mawbul qura na be sani ke akan no qala ma hino tigila wa samhan idha iqtada ma nogon fana do na ba ka hake nyina ko ka sarai o kama an no yauke an no yauke an akilito ni yoro ina ko sebe ya nga joro doy Allah ba mu isa o de an wala ndata ni kono nala ka leçon ta ni kono na bebe leçon do sorala nga leçon bele dumai an anjilaja ka to femu ala ko bara ni ala ya sababu ndo anyi an na sumaya fe itaro mu me do ina chele adola ma do be akachani santai eji sebo oyi ngo sigila mena ka o do hari mo chama re blakata o do na wili salo ma nya soro o salo ta kala mun go do ko ka man la benyina wala za mun kala salo nyo bara kana ke nyina fana klala ka donc ni majira ka fo ko ala ko bara nala sababu no iga na fo ko me kofe makono akeka boy singoro ni akeka boy ibala taala ka jensoro ne mun nana ke kofe ko ba ala taala bulu don inde kuma ka nyaka no ko mun fo ko fara docteur taka ka ala deli eji ala ya balinyina sababu muna ala ka ka mahere ala ka ke dalali ala ka ke fatul mubini mamun me baraka heji bonda kunga ne gele dona oka mala deli ala ka no ya kewi ala ka no ya kewi ala ka jamana donka ko famu kanye famu ko nyumana ala ka jamana donka wadde me bagawi ala ka no ko kele bagawi wa sallallahu ala nabiyina muhammad sallam amedo kan ko roge fanay shehud ko ne ala ka kene adama ala ka lafiya alhamdulillah bi kaf sama ko sebe ala sunate me amena ya njela ala ka nyuma sey kana ka demba ya nyuma soro juma sokoma ko se juma selo wakati sanjo la ngalo bala mina imam la juma sela ala ndara fana seli طيب ala kan be so mun ye jamu keliye selifana ni lagan sarala don kala ka kuma kan bola ko sebe ka fo ni selifana ni lagan sara wakati ne san kala selifana wakati la donc nyala amse ka jamu ke selifana lagan sarala wa don kala famba be mun ka ode ka fo ko abebe kada ka selifana ni lagan sara chugoya olu sel wati fla be nyona ina fo fitri ni safo be nyona chugoya muna o farali nyonka o yela ala kala sallallahu alaihi wasallam basite o kelila
don ngala famba taala o ka fo ko abe be ko lu fara ɲɔgɔn kan hadisa dɔ nana mun y'o fana fɔ ko alakira y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam a ye seli fana ni lagansara fara ɲɔgɔn kan kelen i n'a fɔ fitiri ni safo a y'o fara ɲɔgɔn kan cogoya mun na hadisa nana mun bɛ ni langali ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam lahalaya mun bɛ yen sisan n'o bɛ tali kɛ juma ko la ɲala ni juma don do a bɛ bɛn alimami ka juma ni lagansara seli ɲɔgɔn fɛ wa wali a tɛ bɛn alimami ka juma ni lagansara seli ɲɔgɔn fɛ o ye fɛn mun b'a la ni dɔnnikɛlaw kumana a la dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o de ye k'a fɔ juma ni lagansara tɛ seli ɲɔgɔn fɛ dɔnnikɛla fanba tagalaw ka hadisa minnu nana fitiri ni safo ko fɔ la seli fana ni lagansara ko fɔ la nka juma o ni lagansara o ma fɔ hadisa si kɔnɔna la kelen a filanan ye mun ye juma lahalaya ani seli fana lahalaya tɛ kelen k'olu fara ɲɔgɔn kan o ye waleya mun b'a la ni a mako bɛ sɛgɛsɛgɛli b'a la kosɛbɛ o kɔnɔna la Ibn Uthaymin rahimahullah a ka kumakan dɔ bɛ ale b'a fɔ ko la yajuzu jam'u al-asri ila al-jum'ati fi al-hal allati yajuzu fiha al-jam'u bayna adh-dhuhr wal-'asr a ko k'a tɛ bɛn cogoya si la lahalaya mun kɔnɔna la n'i bɛ se ka seli fana lagansara fara ɲɔgɔn kan a tɛ bɛn o lahalaya kɔnɔna la i ka juma ani lagansara fara ɲɔgɔn kan a ye misaliya di o la fɔlɔ mɔgɔ min ye taamaden e bɛ se ka seli fana lagansara fara ɲɔgɔn kan ko nka taamaden a tɛ bɛn i ka juma seli mɔgɔw fɛ ni juma seli banna ka wuli ka lagansara seli ka fara o kan o cogoya kelen fana la mun ye sanji sababu ye sanji mana na seli fana wagati la ko a tɛ bɛn i ka juma seli o wagati juma wagati la ka lagansara tugu a la ale taala nin taabolo in kan ka tila ka walawalali camanba di a kan nin kumakan in na k'a fɔ ko ka ninnu suma ɲɔgɔn ma o tɛ bɛn ni mun ye a ye dalilu damadɔ di k'a fɔ ko juma ni lagansara tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a ka dalilu fɔlɔ ye jumɛn ye anna solata juma mustaqilla munfarida juma kiti o kɛrɛnkɛrɛnyalen don ka bɔ seli fana la ko n'i y'a lajɛ masala 20 ɲɔgɔn bɛ yen mun bɛ juma ani seli fana bɔ ɲɔgɔn na juma ni seli fana k'o bɔ ɲɔgɔn na danfara mun b'o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se kiti 20 ɲɔgɔn ma o la juma bɛ jate k'a fɔ k'a dama seli don i n'a fɔ seli fana y'a dama seli ye cogoya mun na fɛn mun b'o bɔ ɲɔgɔn na a bɛ se masala 20 ɲɔgɔn na ma ko b'a to juma tɛ se ka fara seli fana kan k'a fɔ ko ani lagansara ka seli ɲɔgɔn fɛ a filanan ye jumɛn ye ka baara kɛ ni juma ni seli fana kɛli ye suguya kelen n'o sababu la i b'a ni lagansara fara ɲɔgɔn kan ko qiyasu mun don o ye suma ɲɔgɔnmali de ye hadisa foyi mana mun b'a fɔ kɛra ye juma seli k'a tila ka lagansara seli o hadisa tɛ k'a fɔ k'i b'a ni seli fana suma ɲɔgɔn ma ko suma ɲɔgɔnya don mun n'a bɛ dalilu fɔngɔ ɲɔgɔnya ka d'a kan mun nana hadisa kɔnɔna la ka bɔ Abdullah ibn Abbas yɔrɔ o de ye k'a fɔ k'ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye seli fana ni lagansara fara ɲɔgɔn kan a ye fitiri ni safo fara ɲɔgɔn kan Madina k'a sɔrɔ siranya tɛ yen sanji yɛrɛ fana tɛ yen a ɲininkala ko mun na ko ala kɛra y'o kɛ ko walasa kɛra kana mantonw degu o la ala kɛra walasa a kana mantonw degu o la hadisa in kɔnɔna la a t'a kɔnɔ ko juma k'o mana hadisa kɔnɔna la o mana hadisa kɔnɔna la o mana hadisa kɔnɔna la n'a kɛkun de ye fana k'a fɔ ko sanji don san nana ka kira to juma seli la kira ma jamu kɛ o bɛ Anas bin Maliki ka hadisa kɔnɔna la Anas bin Maliki ko dɔ donna ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ka ja fɔ kira ye k'a ka ala deli sanji la ala kira ye ala deli kira ma jigin ka bɔ minbar sanfɛ fo san nana fo sanji bɛ ala kira bomosi yɛrɛ
sanji kisɛ bɛ bɔn ka bɔ kɛra bɔnmɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra juma fɛ o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ san sababu la jamu kan ka kɛ kɛra tun bɛ jamu kɛ san nana k'a to juma na fo ji y'ale yɛrɛ sɔrɔ fo Anasi ko k'i bɛ ji sanji yatahadar san kisɛ bɛ ka san bɛ ka jigin ka bɔ ala kɛra bɔnmɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔlɔ bɛ san cɛya ko fɔ kira ka misiri fana na sallallahu alaihi wasallam tɔli tun t'a la dali tun t'a la a tun bilen don ne mun ye ne tamaro kalaw de ye tamaro kalaw le tun kɛlen don k'ala kira ka misiri biri sallallahu alaihi wasallam o bɛɛ la kira ma jamu kɛ donc an bɛna jamu kɛ ne mun ye o la k'a fɔ k'i bɛ nin fila suma ɲɔgɔn na o ye fɛn mun b'a la n'o o yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ o de kosɔn n bɛ fɛn mun fɔ nin yɔrɔ in na yan o ye k'a fɔ a tɛ bɛn i ka juma ni lagansara fara ɲɔgɔn kan nka seli fana ni lagansara i bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan dɔnnikɛla fanba ka fɔli la a bɛ bɛn ka d'a kan hadisa mun nana o hadisa b'o de jira hali n'a y'a sɔrɔ malikiya la olu bɛ seli fana ni lagansara ta bali ko ka d'a kan o furancɛ ka jan kelen wa a ka ca la mɔgɔw tɛ u ka magow to yen seli fana ni lagansara ni ɲɔgɔn cɛla la ka da sanji ko kan o y'olu ka dalilu y'a la nka hadisa ko nana la Abdullah ibn Abbas ka hadisa nana k'a fɔ k'ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye seli fana ni lagansara fara ɲɔgɔn kan a ye fitiri ni sago fara ɲɔgɔn kan hadisa nana umu na an bɛ dan o ma nka mun ye juma ye k'a fɔ k'i ka juma seli ka tila ka lagansara fara o kan ko jamu o ye fɛn mun b'a la n'a lafulen don kumakanw na a bɛ dalilu fɔ ɲɔgɔnya o kama a tɛ bɛn an bɛ mun fɔ a la o y'o de ye ka d'an bɔla ka dalilu minnu fɔ waati n'a cogo fɛ ala kɛra ma mun kɛ sallallahu alaihi wasallam san nana ka kira to misiri la juma don fɛ fo sahabaw dɛsɛla ka bɔ fo ji donna ka kira yɛrɛ bɔnmɔsi ɲigi o bɛɛ la kira ma jamu kɛ e bɛna jamu duman kɛ ko san ko tuguni n'a hakili la ni jamu tun bɛ ala kira tun bɛ jamu kɛ sallallahu alaihi wasallam juma don na nka kira ma kɛ sallallahu alaihi wasallam donc k'a fɔ k'i ka na ni jamu wɛrɛ ye k'i bɛ seli fana ni juma suma ɲɔgɔn na o ye fili ye sumali don mun n'a bɛ dalilu fɔ ɲɔgɔnya o de kama kɔrɔfɔ mun b'a fɔ kɔrɔfɔ lafulenba don ka da ni dalilu kofɔlen ninnu kan wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. ala k'an bɛɛ sababu ma imam yanni ka bɔ juma na dɔ ko ale nana sɔrɔ imam ko fila de seli walima o jɔlen na min seli. donc ne mɔgɔ mun nana sɔrɔ alimami tilara juma seli la n'i ye jɔgo kelen sɔrɔ alimami bolo i b'a dafa juma la k'a kɛ jɔgo fila ye nka e nana sɔrɔ tilala jɔgo fɔlɔ la kelen jɔgo filanan alimami wulila ka bɔ kinbiri minɛ la a taara sujuru la e nana sɔrɔ o de kɔnɔna la walima e y'a sɔrɔ wulila ka bɔ kinbiri minɛ na o kɔrɔ e ma jɔ fɔlɔ sɔrɔ e ma filanan sɔrɔ o lahalaya la n'a ye salamu bila i bɛ wuli i b'a sara seli fana de la juma tɛ dɛ n'i ye jɔgo kelen sɔrɔ a mana salamu bila i bɛ kelen kɛ k'a dafa o ye juma ye nka n'e ma hali jɔgo kelen sɔrɔ a bolo e b'i ta dafa k'a kɛ seli fana de ye jama baraji i b'o sɔrɔ jama fɛ seli fana seli baraji i b'o sɔrɔ nka juma kɔnɔ o taara k'i to ka d'a kan e ma jɔgo kelen sɔrɔ a la wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. nka jamu ye sariya ka nɔgɔya sira dɔ de ye k'o di an ma an ka bato sira fɛ sariya ye nɔgɔya sira in di an ma ne degun bɛ yen k'a fɔ nin sigida in kɔnɔna la ka walanda kɛ jamu kan a kuntala bɛ jɛnya nka dabɔla degun de kama degun bɛ jate cogoya mun na o bɛ alimamiw de bolo alimamiw de bɛ degun hakɛ jate k'a fɔ nin cogo don nin cogo don alimami dɔ ka jamu kɛ o t'a wajibiya ko alimami wɛrɛ k'a kɛ ka d'a kan hali n'o bɛ sigida kelen na lahalayaw tɛ kelen ye dɔ la dɔ bɛ nin jate k'a fɔ ko nin ye jamu kɛ sababu ye dɔ ka yeli la jamu kɛ sababu tɛ dɔ ka misiri cogoya la jamu kan ka kɛ nka dɔ yɛrɛ ka misiri cogo la a tɛ jamu kun bɔ donc nin lahalaya ninnu kɔni bɛ a ye ɲininkali kɛ cogoya mun na k'a fɔ sigida kelen na i ka alimami dɔ sɔrɔ dɔ ye jamu kɛ dɔ m'a kɛ o tɛ lɛbu ye jamu tɛ wajibi ye n'a jara alimami ka jamu kɛ ka degun wuli ka bɔ maaw kan ka da sababu bɛ yen a y'o dɔn baasi t'a la n'a yɛrɛ duman kɛ
jalaki t'a kan k'a fɔ komi ne jamu sababu bɛ fɔ a ka kɛ de o tɛ sariya ka nɔgɔya sira don n'i y'a ka kan ɲi n'i m'a kɛ fɛntigi kan kelen k'a fɔ ko alimami dɔ y'a k'a ka misiri la o kɔrɔ ye ko nin fana ka kan k'a kɛ ne nin m'a kɛ an b'o lagosi o ye fili de ye o t'a la dɛ jamu tɛ lasulu ye seli la ka seli bɛɛ ka waati la o de ye lasulu ye nka jamu ye nɔgɔya sira de ye mun sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a y'a kɛ lahalaya dɔw la ni alimami y'a dɔn ko o nɔgɔya sira ninnu sababu bɛ a y'a kɛ k'a da o ka kan ɲi nka n'a ma kɛ jalaki foyi tɛ a la ka d'a kan maa dɔw fana sago de ye jamu ye i b'a sɔrɔ o tɛ alimami to ye fan fila si la alimami mun bɛ yen n'o b'a kɛ ka caya i b'a mɛn olu yɛrɛ kelenw de da ko hali ni faratila ka ji bɔ a tɛmɛsira la k'a bɛ taa jamu kɛ a bɛ nin fɔ alimami dɔ ma ko hali ni faratila ka ji bɔ a tɛmɛsira la k'a bɛ jamu kɛ donc cogoya kelen fana na mun fana bɛ yen n'ale ka jamu kɛ ka suma o bɛ tila k'o fana kɔrɔfɔ n'a ta ye nin ye fili de ye ko in ye dɔɔni ko de ye sariya ko don alimami mana dɔn ko jamu sababu bɛ a y'a kɛ ani ala cɛ baasi t'a la ni mun yɛrɛ fana dun y'a ye k'a fɔ ko jamu sababu tɛ yen wali ale ye fɛn wɛrɛ bɛ yen mun kama ale ma jamu kɛ jalaki foyi t'a kan lasulu ye mun ye seli la a ka kɛ a waati la nka mun ye jamu kitiw ye sa ka se ka olu ɲɛdɔn o mago bɛ walanda kɛrɛnkɛrɛnnin de la nin wagati ninnu na ka mɔgɔw hakili lajigi a la ala k'an bɛn sababa ma ma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ seli la dɔw bɛ fajiri yɛrɛ jogo fila de wele ko sɔgɔma seli mɛ arakatal fajiri i b'a sɔrɔ caman bɛ ɲina a kɔ ka sɔrɔ don an y'a mɛn cogoya min na dɔkitɛri ka kuma na seli don mun jɔyɔrɔ ka bon nafilaw la gɛlɛmanba dɔ don ale ni wituru bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na gɛlɛya la ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ko arakatal fajiri min bɛ seli ni o ye sɔlatu mana wele ko fajiri kɛnɛ ci la i bɛ jogo fila mun seli yanni fajiri yɛrɛ seli ka jɔ o jogo i bɛ se ka seli i ka so kɔnɔ n'i ka surun misiri la o kɛra ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam n'i ka jan misiri la n'i ko k'i b'a seli i ka so kɔnɔ i bɛ n'a sɔrɔ seli jɔ la a bɛ ɲini i fɛ i ka taa seli misiri la i y'a seli misiri la i y'a seli i ka so kɔnɔ a fila bɛɛ lajɛlen bɛnnen don an balaka minnu bɛ yen ne misiri taga tɛ olu kan wajibi ye olu kɔni b'a seli u ka so kɔnɔ de o la n'i wulila kuma o kuma yanni i ka fajiri seli i bɛ jogo fila mun seli fɔlɔ o de ye rakatal fajiri ye fajiri nafila gɛlɛn don i n'a fɔ wituru bɛ cogoya min na i bɛ jogo fila seli fɔlɔ ka sɔrɔ ka fajiri seli n'i ye fajiri seli nafila tɛ fajiri kɔfɛ fo tile ka bɔ ka kɔrɔta dɔɔni ni do ko dɔ an ka hakili to a la ka d'a kan mɔgɔ mun tɛ taa fajiri la caman hakili bɛ k'a la komi jogo fila in de ko don jogo fila min bɛ seli nafila la yanni i ka fajiri yɛrɛ seli o de ye rakatal fajiri a seli wagati bɛ daminɛ ni fajiri kɛnɛ cila de fajiri kɛnɛ cili a ka ca la an b'a dɔn ni sɔlatu weleli de ni sɔlatu welela i bɛ ka rakatal fajiri seli wali i y'a dɔn fajiri kɛnɛ cila sira wɛrɛ fɛ mun tɛ sɔlatu weleli i bɛ ka rakatal fajiri seli n'i wulila fana retard la k'a sɔrɔ fajiri wagati ma bɔ ka d'a kan kuma dɔw la mɔgɔ bɛ se ka wuli wagati dɔ la a b'a sɔrɔ fajiri ma bɔ fɔlɔ nka fajiri wagati daminɛw tɛmɛna fajiri bɛ ban kuma jumɛn na ne tile bɔra misaliya bolo ma bi Bamakɔ tile bɛ bɔ ne 6 heures tɛmɛna ni miniti 5 ye 6 heures mana tɛmɛ ni miniti 5 ye tile bɛ bɔ Bamakɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ fajiri kɛnɛ cili fajiri kɛnɛ fana bɛ ci Bamakɔ yan ni 4 heures tɛmɛna ni miniti 42 ye ne ma fili o don 4 heures mana tɛmɛ ni miniti 42 ye fajiri kɛnɛ bɛ ci Bamakɔ yan o kɔrɔ ye k'a ta o la 4 heures mana tɛmɛ ni miniti 42 ye k'a ta o la fo ka taa se 6 heures mana tɛmɛ ni miniti 5 ye nin bɛɛ ye fajiri seli waati ye nka a ka ca la i b'a sɔrɔ misiri caman bɛ seli k'a daminɛ 5 heures 15 la ka na 20 fɛ wali 5 heures 10 yɛrɛ ka na 20 fɛ ka jigin ka taa 25 fɛ an ka misiri caman bɛ seli o de kɔnɔna la ni mɔgɔ mun wulila sisan
sunɔgɔ la e wulila ka bɛn 5h45 ma o kɔrɔ yani fajiri waati ka bɔ minti 20 b'i bolo o minti 20 kɔnɔna la e bɛ se ka rakatal fajiri seli ka tila ka i ka fajiri yɛrɛ fana jɔgɔ 2 seli o bɛ se ka k'o kɔnɔna na o la hali ni wulila o la e b'a kɛ o kɛcogo de la i t'a fɔ ko misiri selila ka ban donc n bɛ fajiri dɔrɔn seli ka rakatal fajiri to yen i b'a kɛ nin kɛcogoya de la kelen ne maa mun de wulila sisan fo 6h e wulila 6h minti 5 dɔrɔn de to la o minti 5 in ne ko k'a fɔ k'i ka fajiri seli ka kira ka rakatal fajiri seli fajiri bɛna seli ka sɔrɔ a waati bɔ la fajiri bɛna seli i bolo ka sɔrɔ o fajiri waati bɔ la n'o ye tile bɔlen 6h05 o bɛ tɛmɛ o lahalaya la i b'a daminɛ fɔlɔ ka fajiri de seli ni ye fajiri seli ka ban o selila waati kɔnɔna la rakatal fajiri o ye juru ye kana i b'o juru sara kelen a filanan ye jumɛn ye mɔgɔ mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e nana misiri la e sela ka bɛn seli jɔtɔla ma i t'a fɔ k'i bɛ den kɛrɛfɛ ka rakatal fajiri seli dɛ i bɛ don jama fɛ de wali seli jɔla ka sɔrɔ e bɛ ka rakatal fajiri seli la i b'a tigɛ n'i tɛ se k'a fɛgɛya k'a dafa yanni alimami ka kibaru fili kɔni i b'a tigɛ de ka don alimami fɛ ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni seli jɔla ka ban seli wɛrɛ tɛ yen fo farila seli o la i donna misiri kɔnɔ ka sɔrɔ i ma rakatal fajiri seli i b'a ye dɔw bɛ sin ka o den kɛrɛfɛ ka i teliya ka seli ka sɔrɔ ka don jama fɛ la seli jɔla ka ban i bɛ don seli la de a mana kɛ waati fajiri seli kɔni i taara ka sɔrɔ e ma rakatal fajiri seli seli dun jɔla ka ban alimami ye seli daminɛ rakatal fajiri i b'a to yen i bɛna seli fajiri kɔfɛ de o ye lahalaya 2 ye a la n ye fɔlɔ fɔ e wulila retard la n'i ko k'i bɛ rakatal fajiri seli ka fajiri fana seli fajiri wagati bɛ bɔ i n'a fɔ n ye misaliya mun di o la i bɛ fajiri de fɔlɔ seli a filanan ye jumɛn ye i nana jama seli la e y'a sɔrɔ o ye seli jɔ k'a ban e ma rakatal fajiri seli i bɛ don jama nɔfɛ fajiri seli in na ne seli banna i ka rakatal fajiri seli ko o bɛ sɔrɔ ka daminɛ o ye mɔgɔ mun taara misiri la ye lahalaya sabanan ye jumɛn ye mɔgɔ mun bɛ yen n'ale yɛrɛ wulila ka sɔrɔ fajiri yɛrɛ banna pewu an ko fajiri tile bɛ bɔ 6h05 mɔgɔ mun wulila misaliya bolo ma 6h10 wali 6h30 o tigi wulila wagati mun na fajiri banna rakatal fajiri banna rakatal fajiri banna o la ale ka lahalaya la a fila bɛɛ ye juru y'a kana n'a fila bɛɛ ye juru y'a kana a t'a fɔ tuguni ko a bɛ fajiri seli ka rakatal fajiri bila kɔfɛ a bɛ rakatal fajiri seli juru don fajiri yɛrɛ fana b'o fana seli juru don a bɛ juru sara de kɛ o lahalaya in na ka d'a kan ale wulila wagati mun na fajiri banna rakatal fajiri fana tugulen don fajiri de nɔfɛ fajiri wagati banna ni tile bɔlen donc o la a bɛna juru sara de kɛ o juru sara in na a b'a daminɛ ka rakatal fajiri fɔlɔ seli ka sɔrɔ ka fajiri d'a kan a fila bɛɛ ye juru da a bɛ ka juru de sara o la an bɛ segin ka na an ka lahalaya 2 tɛmɛlen na lahalaya 2 fɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔ mun wulila fajiri wagati laban na komi n y'a fɔ fajiri bɛ ban sisan wagati in na 6h05 o de ye tile bɔ heure ye fajiri bɛ ban o de la mɔgɔ mun wulila n'ale bɛ ka seli 6h pile a tɛ se ka rakatal fajiri seli ka tila ka fajiri yɛrɛ seli ka sɔrɔ 5 ma se o la a bɛ fajiri seli rakatal fajiri a bɛ n'o juru sara ani mun nana misiri la k'a sɔrɔ seli jɔla ka ban o ye fajiri seli daminɛ ale ma rakatal fajiri seli o fana bɛ don jama nɔfɛ ni mɔgɔ 2 mun filɛ nin o bɛ n'o ka rakatal fajiri seli cogo jumɛn na an bɔra ka walawalali mɛn docteur la o bɛ o jaabi di an ma dɔnnikɛlaw ka kuma ka ɲi 2 ye
o fanba bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ rakatul fajiri a juru bɛ sara nka a bɛ sara wagati jumɛn na kumakan fila b'o la a kumakan fɔlɔ ye jumɛn ye n'i tilala fajiri seli la dɔrɔn i b'a sara o nana hadisa dɔ kɔnɔna la mun ye Qais ibn Umar ka hadisa ye Qais ibn Umar alakira sallallahu alaihi wasallam ko kira y'a ye a bɛ ka seli don dɔ la fajiri seli bannen kɔfɛ kira y'a ye fajiri banna salam bilala ale wulila a bɛ ka nafila seli kira ka Qaisu nin dun y'a duman ye a ko ala ka ciden rakatul fajiri de taala ka ne to ne donna misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ e ye seli jɔ ka ban ne selila ne ye n bɛ ka n ka rakatul fajiri de seli kira y'a da di kira ma kuma o de kama Ibn Qudama rahimahullah a ka muguni kɔnɔna la ko kira ka makun mun filɛ nin yɔrɔ in na k'o de ye dalilu ye k'a fɔ k'a bɛnnen don ka d'a kan ko ne tun bɛ ka n ka rakatul fajiri de seli kira m'a fɔ ko bɔn k'i kan'a kɛ ala kɛra tola nin ka sallallahu alaihi wasallam o b'a jira k'a fɔ ko ne mɔgɔ mun bɛ yen rakatul fajiri juru yɛlɛla i la i ma i nana sɔrɔ jama ye seli daminɛ ka ban e donna jama nɔfɛ k'a sɔrɔ i ma rakatul fajiri seli ni fajiri seli banna wali e wulila fajiri wagati laban na n'i ko k'i b'a rakatul fajiri seli ka fajiri seli fajiri bɛna seli k'a sɔrɔ waati bɔ la a juru yɛlɛla ne ni sira fila dɔ la kelen o la o lahalaya in na sisan e bɛ se k'i ka rakatul fajiri seli dɔrɔn n'i tilala fajiri seli la kɔrɔ i tilala fajiri seli la dɔrɔn i b'a seli ka d'a kan Qais ibn Umar ka hadisa kɔnɔna la alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a sabati a ye nin ye kumakan fɔlɔ ye a la a kumakan filanan ye jumɛn ye o de ye k'i b'a bila fo tile ka bɔ walaha seli wagati walaha seli bɛ daminɛ ne tile bɔla ka kɔrɔta ni kalanbiɲɛ kelen hakɛ ye o la n'i b'o jateminɛ miniti jate la dɔnnikɛlaw ko miniti 10 misaliya bolo ma an ko tile bɛ bɔ sisan 6h05 minutes i bɛ miniti 10 fara o kan n'i ye miniti 10 fara o kan o bɛ 6h15 ma wala seli bɛ daminɛ o de la sisan wagati in na o la o kɔrɔ ye nin waati de kan ka kɛ nafila seli wagati ye dɔw ko k'i b'a juru sara o wagati de la munna ka da ala kira ka kumakan dɔ ka sallallahu alaihi wasallam a ko seli tɛ yen fajiri kɔfɛ fo tile ka bɔ seli tɛ yen fajiri kɔfɛ fo tile ka bɔ o cogoya kelen na hadisa dɔ bɛ Tirmidhi kɔnɔna la o hadisa in na Tirmidhi ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne rakatul fajiri tola maa mun na k'i ka seli ne tile bɔ la o cogoya kelen fana na Abdullah ibn Umar Allah ka bɔ ale yɔrɔ ko Abdullah tun kɛla rakatul fajiri tun mana kɛ juruya kana a b'a seli wala seli wagati la ka da nin kan dɔnnikɛla dɔw t'a la ko i b'a seli nka i b'a seli fo wala seli wagati de la al-Imam Abu Hanifa ka madhabu la olu ye nin de giriya ani Malikiya la minnu ko k'a bɛ sara olu fana t'a la nin taabolo kan o la kɔrɔ ye k'a fɔ an ye waati fila sɔrɔ waati fɔlɔ ye jumɛn ye n'i tilala fajiri seli la dɔrɔn i b'a rakatul fajiri juru sara a waati filanan ye jumɛn ye n'i tilala fajiri seli la i t'a sara o yɔrɔ la i b'a to fo tile ka bɔ ka kɔrɔta dɔɔni i bɛ sɔrɔ k'a sara dɔnnikɛla dɔw ye kumakan in fila fara ɲɔgɔn kan o ko ne maa mun y'a kɛ fajiri kɔfɛ baasi t'a la ko nka mun cɛ ka ɲi farati t'o la k'i ka seli wala seli wagati la o de kɔrɔ ko ka kumakan fila fara ɲɔgɔn kan wallahu ta'ala a'lam wa ahkam